परिश्रम परमेश्वर पारिश्रमिक ना आपणकर भोजन खाइबी ना आपणकर वस्त्र आनिबी ना आपणकर किछि पारिश्रमिक आनिबी आसला बेले टिके उषुम पानी देबे आउ टिके पान खाउची पान दी खंड देबे। जय श्री राम। काटी देबे तिनी गारे लुहा कटुरी नेई गांड शेष गारहु पारी बुनी देई। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय महिमा लेख, हर हर महादेव। समस्त श्रोतागण को यह अधम दास किंचनर शरण। आज वार्ता होचे जे आमे जहा को भावुचे पर से निश्चित आपणार हम, जहा भावुचे दरकार नाई से दरकार हम, जहा आमे न करिचे आ करिवार थिला निश्चित हम। गोटे गीत माध्यम रे मनीष बंचीला बेले मनरे बहुत गर्व आसे। माटी रे बसी खाइबी, मशा डाउसर बसी खाइबी, तुलसी माଳ पिंधिबी, ये सब कौट लिखाई कौन कर। किंतु जेतेबेले आत्मा देहधाम छाड़ी स्वर्गधाम जीव सेतेबेले तार यही कर्म करा जीव। से चाहिए भी ताको बंद करि परिबनी। गीत माध्यम रे आपण मानक पाखरे पहुंचीबी। मरिबाको सर्वे डरन्ति मरि बाटाई सत्य केते बोलुछु बोली जा हे बा संसाने भेट मला परे तोते मसाणी देव दिहात जागा की परी सुजीबु ए बेठू हिसाब तू करुथा फूल जीवे तोर नाम मरे तोते डाकिबे सब दूरे थाई तोते देखिबे आउ नथिब भाव छुई दे तोते धन रे तांगु रोग डेइब किए कहे पुणी छुईले गाधे बाकू हेव कि कहब छुई देले गाधेबी कि कहब नाई नाई को रोग मरीची रोग डेई पड़ो बंचीला बेले केते मिठा केते पणा आउ दूरे कि देखिए चलीगला हाँ होइथब कौन छुईया को आज्ञा आसबेनि। जो मशाणी की दिनटे आप बुलिया को जाई नथिबे सहर रे रही रही बुली बुली मशाणी को दिने देखी नथिबे सेठी किंतु जीवे आज्ञा सेठी सी तुमको आपणार करनब। बिना तो गियारे सोईबू से गदी नथिब मशाणी राम मशा डाउस तोते चोबाउथिब माटी रे बसी तू धन रे दिने खाइलु नाही बाढ़ी देवे से माटी रे दुख करिबु नाही माटी हांडी रे तू खाइबु माटी ऊपरे बसी पाखरे नथिबे केही रे चुप
ଶେଷବେଳେ ସେଇ ତୁଳସୀ ନେବ ବାଟ କଡ଼େଇ। 10 ଦିନ 10 ତୁଠରେ ସବୁ ବାଳ କାଟିବେ। ନବ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସରବେ ଜଳ ତର୍ପଣ ଦେବେ। କାଟି ଦେବେ 3 ଗାରରେ ଲୁହା କଟୁରୀ ନେଇ। ଗାଣ୍ଡ ଶେଷ ଗାରକୁ ପାରିବୁନି ତୁ ଡେଇ। ଚାହିଁଥିବୁ ତୁଇ ଏକାରେ ପାଖେ ନଥିବେ କେହି। ଡାକ ତୋର ଶୁଣି ବେନିରେ ଯିବୁ ମଶାଣି ଭୁଇ। ମନରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଗଲାବେଳ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ଶବଦାହ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କର୍ମ କରିବି ଯେ ମୁଁ ମଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୋର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶେଷକର୍ମକୁ କରିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ମୋର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିଛି ନିଛଟ ସତ କଥା ଦେଖେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି, ମନରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି, ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଖୁସି। ଜଗତ ଭଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡାକେ। ଆଉ ଏ ଅଧମ ଦାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେବାରେ ଆସିବ, କୌଣସି ଶବଦାହ ହେଉ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟରୁ ରବିବାର ଦିନଟି ଫ୍ରି ରୁହେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେରେ ଫ୍ରି ରୁହେ। ନହେଲେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ହସି ହସି ଆନନ୍ଦରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅଧମ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାର୍ପଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହିମା ଅଲେଖ, ହର ହର ମହାଦେବ। ପରିଶ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ଖାଇବି, ନା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବି, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣିବି। ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ପାନ ଖାଉଛି, ପାନ 2 ଖଣ୍ଡ ଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।